Okay, so why do we do missions? Nah, kenapa hari ini kita mau belajar ya? Kenapa sih kita harus ada misi? Let us take a look at James chapter 1 verse 27. Ayo sama-sama kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 27. Pure and unblemished religion as it is expressed in outward acts in the sight of our God and Father is this: to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated by the secular world. Firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat, yang terlihat dari tindakan di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi dan menjaga yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Okay, so according to this portion of scripture, there are two key elements that are pertaining to our objective and our purpose in this life. Jadi sesuai dengan firman ini sebetulnya ada dua dasar, ada dua kunci. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Apa sih tujuan kita bahkan beragama? The one is we are to help the poor and the needy. Di sini dikatakan kita harus tahu menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, yang terlantar. Visiting and providing for the needs of the orphans and the widows. Kita juga harus mengunjungi dan menjaga yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. And the other is to actively pursue holiness and to abide by His laws, so as not to be deceived or contaminated by the abominations of this world. Yang satunya lagi adalah kita harus terus berjuang untuk hidup kudus, melekat kepada aturan dan hukumnya, agar kita tidak lagi tersesat atau tertipu, dicemarkan oleh dunia ini. Okay, let me just give you the key point here first. Oke, saya mau kasih kuncinya ya. This is the command of the written laws of God. Ini adalah hukum sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. So let us be very clear on this point. Jadi kita harus sangat jelas yang satu ini ya. This is the duty and the responsibility given to us according to His written word. Sebab ini adalah instruksi yang diberikan kepada setiap kita sesuai dengan firman-Nya. Remember, there are two key elements, so two parts, ya. Ingat tadi kan ada dikatakan dua dasar, ya, dua kunci. Jadi ada dua bagian. So part one is we must never ignore the poor and the needy, the orphans and the widows. Bagian pertama adalah kita jangan pernah tidak memperdulikan orang miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Remember, my friends, this is not a request, this is a command. Ingat saudara, sebetulnya yang di sini ini juga bukan suatu permintaan, tetapi adalah suatu keharusan. And according to His law, in part 2, we must keep ourselves uncontaminated. Dan bagian kedua adalah di sini dikatakan kita harus tahu menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. So to be kept pure and walking in holiness is a command. Tidak dicemarkan oleh dunia artinya hidup kudus ini juga adalah aturan dan perintahnya. It is not a request. Juga bukan permohonan. Meaning we must constantly reject sin and consistently pursue holiness. Artinya kita harus terus-menerus menolak dosa dan secara konsisten mengejar hidup kudus. Perhaps you may notice that a lot of Christians are not aware of this law. Mungkin saudara akan melihat sebetulnya banyak sekali Kristen bahkan nggak ngerti aturan dan hukum Tuhan yang satu ini. Okay, let us look at part 1 first. Ayo sama-sama kita pelajari bagian pertama terlebih dahulu ya. We go to the next portion of scripture in Psalms 82, reading from verse 3 to 4. Ayo sama-sama kita lihat di ayat berikutnya, Mazmur pasal 82 ayat 3 sampai 4. The Bible says, "Give justice to the poor and the orphan. Uphold the rights of the oppressed.
and the destitute. Rescue the poor and helpless. Deliver them from the grasp of evil people. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang tidak berdaya. Lepaskanlah mereka dari tangan orang jahat. I remember when I first came out of the surgery in 2004. Saya ingat sewaktu saya baru pertama kali keluar dari operasi saya di tahun 2004. I was still in the ICU. Aku masih ada di ICU. And the doctor only gave me 6 months to live. Waktu itu dokter cuma kasih saya waktu 6 bulan untuk hidup. Right there in the ICU, all I can think about in my heart and in my mind is how I'm going to save more children. Sewaktu itu di ICU, semua yang ada di otak dan pikiranku adalah kalau aku cuma punya 6 bulan, caranya gimana dalam 6 bulan ini aku akan maksimalkan sehingga lebih banyak anak-anak yang bisa aku tolong. Because at that time I was already doing a lot of mission work. Sebab waktu itu aku juga udah melakukan banyak misi. And I know that my work in the ministry is not done yet. Dan aku tahu begitu jelas pekerjaanku di ladang misi belum selesai. So my focus and my objective is to feed the kids and not to heal the cancer. Fokus saya waktu itu bukan tentang sembuh atau enggak kanker ini, tetapi gimana dalam waktu 6 bulan yang diberikan Tuhan, aku bisa memaksimalkannya penuh untuk tetap melayani anak-anak. I never go and look for famous hospitals or specialists and consult them how to heal the cancer. Sewaktu divonis begitu, aku nggak pernah cari dokter yang lebih hebat, aku nggak pernah cari rumah sakit yang lebih bagus, tidak pernah. I only know that I have 6 months to live and my time is very short. Aku cuman tahu aku cuman punya 6 bulan untuk hidup dan waktuku itu sangat-sangat singkat. And for us, when we started the ministry and the restaurant business, the real reason for the existence of Olive Vine Restaurant, it is to be a business with a mission. Dan sewaktu kita memulaikan bisnis kita yaitu Olive Vine, kita sudah memiliki tujuan yang sangat pasti dan sangat jelas bahwa bisnis ini akan untuk menjadi saluran berkat untuk misi-misi kita. Because after I lived past the 6 months, I did not die. The Lord said to me, go and feed my children. Setelah 6 bulan saya tidak mati, Tuhan berkata, engkau harus pergi memberi makan kepada anak-anak terlantar. And when we set up the business, the purpose of the restaurant is to make sure that we have enough funds to feed all the kids. Dan sewaktu kita membuka restoran kita, tujuan satu-satunya adalah biar dana kita cukup untuk memberi makan kepada anak-anak terlantar. So from there we went to places like Myanmar to help the children's center. Kita pun pergi ke Myanmar dan berbagai negara. Because the children there are sold off as sex slave at the age of 9 to 12. Kita pergi ke Myanmar karena di situ anak-anak kecil itu usia 12 udah dijual menjadi pelacur anak kecil. When I met the center director, this is what he shared with me. Sewaktu saya ketemu dengan yang jagain panti itu, dia berkata kepadaku seperti ini. He says when they are sold off to the brothel, for the first 2 weeks, they are gang raped. Dia berkata sewaktu mereka dijual minggu pertama, minggu kedua, mereka itu akan digiliran diperkosa berurut-urutan. Ini anak-anak 12 tahun ya. Then after that, they are already used to it, so that they will be put to work. Dengan cara begini, anak ini akan menjadi terbiasa dan mereka lebih mau memilih untuk melayani 1 atau 2 orang daripada di giliran diperkosa.
Every day they have to serve customers. Setiap hari mereka harus melayani banyak sekali pelanggan-pelanggan. By the time they reach the age of 19, Ini sewaktu 12 tahun sampai 19 tahun ya, inilah pekerjaan mereka. Dan setelah mereka tiba waktu usia 19 tahun, they are thrown out of the brothel. mereka udah nggak bisa dipakai lagi, udah diusir keluar dari tempat pelacuran itu. Because from head to toe, they are filled with all kinds of sexual disease. Sebab udah bertahun-tahun ya, mereka udah ini badannya semuanya udah kena penyakit. Before they even reach 21, some of them already died. Sebelum bahkan mencapai usia 21 tahun, ada juga yang bahkan sudah meninggal. And because they are already paid for as a sex slave, they don't receive a salary. Dan karena mereka sudah ditebus, sudah dibeli ya, mereka juga tidak mendapatkan gaji. So why do we do this mission? Kenapa kita harus melakukan misi ini? Because Jesus said in his word, Sebab Yesus berkata kepada kita lewat firman-Nya, give justice to the poor and the orphan. engkau harus memberi keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Uphold the rights of the Engkau oppressed. harus membela hak orang sengsara dan hak orang yang berkekurangan. So this is our motivation. Inilah yang yang mendorong kita untuk melakukan semua yang kita lakukan. This is why we do missions. Inilah kenapa kita mau ini melakukan misi. There was also a call to Pakistan back then. Aku juga ke Pakistan. There were at least 3 Christian villages with no water. Ada 3 kampung Kristen tanpa air, tidak diberikan air. Because they are Christian, they are not given tap water. Cuman karena mereka Kristen, mereka tidak mendapatkan saluran air. And they refuse to give up Jesus. Tetapi mereka tetap ngotot setia kepada Tuhan, tidak pernah mau menyerah. They continue to be faithful to Jesus. They continue to pray. Mereka terus setia kepada Yesus dan mereka terus berdoa. So when our team went in, we engaged the engineers. Sewaktu saya bawa tim saya masuk, saya bawa engineer juga. So we started to dig a very deep hole in the ground. Kita mulai menggali lubang dia di tanah yang begitu dalam. And we start pumping the water and we pipe the water all the way to the village. Dan kita mulai mengambil air dan air masuk ke kampung itu. And finally they have drinking Dan water. akhirnya mereka mempunyai air yang layak diminum. So you see, my friends, Lihat saudara, this is the reason why we do missions. inilah sebabnya kenapa kita harus melakukan misi. It's not for the photo opportunity. Bukan cuman sekedar di foto-foto doang. It's not to profit from the ministry. Dan juga tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. But it is to give justice to the poor and the Tetapi orphan. untuk memberi keadilan kepada orang yang lemah. It is to uphold the rights of the oppressed. Tetapi untuk membela hak orang yang sengsara dan yang berkekurangan. Because God said, deliver my people from evil. Sebab Tuhan berkata, luputkanlah umatku, lepaskanlah mereka dari tangan orang jahat. Now let us move to the next portion of scripture in Leviticus 19:9-10. Ayo sama-sama kita lihat di ayat berikutnya, Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10. The Bible says, and when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field to its very corners, neither shall you gather the fallen ears or gleanings of your harvest, and you shall not glean your vineyard bare, neither shall you gather its fallen grapes, you shall leave them for the poor and the stranger. I am the Lord your God. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik sampai kosong, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan supaya orang miskin, orang asing dapat mengambilnya. Akulah Tuhan, Tuhanmu. So what is this portion of scripture saying to us? Apa sih maksudnya dari firman ini? We are not farmers. Kita kan bukan petani. But when you look at
this in a practical application, what shall we do? Tetapi sewaktu kita melihat ayat ini dan kita ambil untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? The Lord is trying to teach us to always be considerate towards the poor or those who are of the lower income group. Tuhan sedang mengajarkan kita selalu harus mengambil perhatian kepada orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang kita tahu pendapatannya itu enggak gede. We must help them or give them an opportunity for them to earn a little bit more. Kita harus menolong mereka, izinkanlah mereka, biar mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. God is trying to tell us we are blessed, so we cannot ignore or despise them. Tuhan sedang mengajarkan kita, bagi kita-kita yang sudah diberkati, kita tidak bisa mengabaikan mereka. Bahkan kita tidak boleh memandang rendah mereka. Please do not look down on the poor people. Tolong jangan menganggap, meremehkan, melihat rendah orang-orang miskin. Tolong. They don't have enough. It's not because it is their fault. Mereka kadang miskin bukan kesalahan mereka juga. Not everyone is blessed to be intelligent. Bukan setiap orang yang dilahirkan sangat pinter. Not everyone is blessed to be clever to make money. Bukan semua orang dilahirkan itu pinter cari duit. So we have to be considerate. Jadi kita harus punya belas kasihan, bersedia mempunyai perhatian bagi mereka. Let me give you a few examples on how we can apply this portion of scripture. Saya kasih contoh ya yang secara sederhana apa yang bisa kita lakukan dari praktek firman ini. When you go and pump petrol, if you drive, sewaktu jikalau saudara bawa mobil pergi ke ngisi bensin, normally you just pump the petrol, go to the counter and pay, and then you drive off, right? Setelah ngisi bensin, terus ya udah engkau jalan kan? Have you ever noticed the old man or the old lady that's helping you to pump the petrol into your car? Khususnya yang di Singapura ya, pernah nggak perhatiin orang-orang tua, paman-paman, tante-tante ya, yang pom bensin itu yang tua-tua itu. To have compassion for them, to help them just to make a little bit more, perhaps I can encourage you to maybe give them a small token like $10. Kalau saudara melihat orang-orang seperti ini, bisakah saudara ya cuman menguatkan mereka, ya berikanlah sedikit, ya $10 gitu, nggak banyak kok. It's not a lot, Nggak banyak itu. but at least they can buy a nice dinner, right? Tetapi setidaknya ya dari $10 ini mereka bisa membeli makanan malam yang enak. It encouraged them. Itu akan menguatkan mereka. They feel that, hey, at least someone care for me. Mereka akan merasa, ada orang yang perhatiin aku ya. Or perhaps when you see the cleaner that is in your estate, Atau waktu saudara melihat yang tukang sapu, yang tukang bersih-bersih. yeah, sometimes when you live in either HDB or condo, you see there are cleaners downstairs cleaning the place, Ya, right? kadang-kadang baik saudara yang tinggal di apartemen ataupun kondominium, di bawah ada orang yang sapu-sapu, yang bersihin. So from time to time, I want to just encourage you. Saya mau mendorong saudara, kalau lihat orang-orang seperti You ini, know that they don't make much. engkau juga tahu mereka nggak menghasilkan banyak kok. Perhaps I can encourage you to give them maybe $10 Ya bisa lihat mereka, kasih dia $10 gitu. so that they can have a nice lunch. Biar mereka bisa dapat ini makanan siang yang lebih enak. You see, my friends, Lihat it's not that saudara, difficult. nggak susah kok. We see many lower income group people. Engkau akan melihat banyak sekali orang-orang yang dikategorikan pendapat penghasilannya dikit. Even when you go to the hawker center, Bahkan jika engkau pergi ke tempat ini ya, hawker center ya, di tempat makanan, you see the very old auntie and uncle clearing the plates. engkau akan The dirty melihat, plates. engkau akan melihat di Singapura banyak sekali itu yang orang tua itu udah begitu tua, mereka masih lap-lap meja dan membawa piring. Perhaps you can consider maybe just slip them a small token, $10, Engkau bisa ya kasih mereka $10 so that they can have a nice lunch, Dipakai aja dulu. ya, biar Gimana mereka itu? bisa punya makan siang yang lebih baik. so that they can feel people care for them. Mereka juga merasa ada orang yang memperhatikan mereka. I remember there was this one time in Indonesia, Saya ingat di Indonesia ada suatu saat there's this guy standing in the toilet
Ada that's wiping the sink and everything. ada satu orang yang berdiri di toilet ya, yang khusus untuk lap-lap toilet. So after we use the toilet, Setelah kita pakai toiletnya, I asked Henry to give him $10 saya minta Henry, ayo kasih dia $10 and tell him God bless you. dan katakan kepada dia, Tuhan memberkatimu. And after that, I asked Henry, what did he say? Dan setelah itu saya tanya, Henry, apa yang dia katakan? He said, the boy was shocked. Katanya, ya anaknya terkejut He's never received a blessing like that karena before. dia nggak pernah terima seperti ini. So you see, my friends, you can make the difference. Lihat saudara, satu langkah dikit engkau bisa membuat perbedaan yang besar. I started feeding programs with just one packet of rice. Aku mulai memberi makan dengan satu bungkus. Itu pelayanan saya mulai. That's how we start. Dengan itu saya mulai. We start with one. Saya mulai dengan cuman satu bungkus. Then slowly we increase. Dan setelah itu mulai lebih banyak lagi, Sometimes you give food, sometimes you give them a bit of money. Kadang kasih makanan, kadang kasih uang. Always be considerate. Selalu punya perhatian kepada orang-orang lemah. Do not despise the poor. Jangan menganggap remeh mereka, memandang rendah mereka. Proverbs 19:17 says, "He who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deed." Next slide. Ayo sama-sama kita lihat di Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memiutangi Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membayar semua perbuatan baiknya. Okay, this is not prosperity gospel ya. Dengar baik-baik ya, ini bukan teologi kemakmuran ya. This is what God is saying to us in the Bible. Ini yang Tuhan katakan kepada kita di firman Tuhan. That if you bless the poor, jikalau engkau memberkati yang miskin, you lend to me, engkau sedang memiutangi Tuhan. and I will reward you. Dan dia berkata, aku akan membayar semua perbuatan baikmu. So, when you know that, the Lord will greatly reward you. Sewaktu engkau tahu Tuhan akan membayar semua perbuatan baikmu, I want to also caution you not to give out of greed so that you hope that God will bless you with more. aku juga mau memperingatkan kamu ya, jangan pakai sembarangan firman ini dengan keserakahanmu, berpikir semakin engkau kasih, semakin engkau mendapat. You just need to understand that this is God's way of encouraging you not to ignore the poor. Ini cuman Tuhan mau mendorong setiap kita, jangan lupakan memberi kepada orang miskin. I mentor this brother, he's a businessman. Saya mentor ini saudara ini, dia adalah seorang pengusaha. He used to always give a lot of money to his pastor in his previous church. Dia dulu ya selalu berpikir dia harus beri banyak sekali uang ke pendetanya di gereja dia. Because that's what they were all told to do. Karena itulah yang diajarkan di gerejanya. Because their teaching is like this, the more you give to your pastor, the more you will be blessed. Karena yang diajarkan pokoknya lebih banyak engkau menabur kepada pendetamu, lebih banyak engkau akan menuai. Yeah, this is what their pastor teach them. Ini yang diajarkan pendetanya. If the servant of God is not blessed, the congregation will not be blessed. Gimana jemaat-jemaat bisa banyak berkat kalau pendetanya belum diberkati? So you understand why they just keep giving more and more money, right? Ya, jadi semua yang diajarin itu karena mau diberkatin juga, mereka mati-matian menabur. And the pastor also teach them, if you don't give me your first fruit, God will curse you. Dan bahkan diajarkan juga, jikalau engkau tidak memberi buah sulung, Tuhan akan mengutukmu. So everybody just obediently give. Semua orang ketakutan, buta-butaan, memberi buah sulung. So because this brother is very afraid that God will curse him, right? Nah, saudara ini takut Tuhan akan mengutuk dia. And sometimes he give the first fruit is like 1 month's profit, you know. Ya, jadi buah sulungnya tahu ya, itu karena dia kan seorang pengusaha ya, jadi buah sulungnya ya 1 bulan ini profitnya. He even sometimes have to sell his car. Kadang harus jual mobil.
sell his Rolex watch, jual jam tangan Rolex-nya, sell his diamond ring, jual cincin berliannya, just to bless the pastor. cuman untuk memberkati pendetanya. So when we first started the mentoring session, Sewaktu saya pertama kali mentor dia, he was so afraid that if you don't give the first fruit, he will be cursed by God. dia sangat takut loh. Dia berkata, kalau aku nggak memberi buah sulung ya, nanti aku akan dikutuk Tuhan loh. For 6 months, he struggled. 6 bulan dia ketakutan. Are you sure? Yakin you, yakin. He asked me, Pastor, are you sure? Pastor, yakin you, yakin. Nggak perlu bayar buah sulung, yakin. My business this month lose money, you know. Bisnisku ya, bulan ini begitu nggak bayar buah sulung, langsung rugi loh. God is cursing me. Tuhan sedang mengutuk aku. So I told him, don't be afraid. Saya bilang, ayolah, jangan takut, jangan lagi tertipu. And I share with him this verse. Saya bagikan firman ini kepada dia. The Lord say, if you are gracious and you give to the poor, the Lord will bless you. Tuhan berkata, jika engkau menaruh belas kasihan kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Where in the Bible did God say in this day that we must give first fruit? Di mana di seluruh Alkitab di zaman ini engkau harus membayar buah sulung? So after 8 long years of mentoring, setelah 8 tahun aku mentor dia, finally this brother wake up. Akhirnya dia bangkit dan sadar. He's so blessed. His business prosper. Sekarang dia begitu diberkati, usahanya juga sangat diberkatin. And today, he even sell his Mercedes to fund the mission project. Dan sekarang dia juga jual Mercy-nya, tapi bukan lagi duitnya ke pastornya, duitnya ke RGM Palalangon. Yeah, he never sell the Mercedes and give the money to a greedy pastor. He sell it to finance the mission project. Dia nggak jual Mercy untuk diberikan kepada pendetanya, tetapi dia jual Mercy untuk membeli tanah di Palalangon biar RGM Palalangon bisa melayani di sana. Remember, when you give to the poor, God will repay you abundantly. Ingat saudara, sewaktu engkau menaruh belas kasihan kepada orang miskin, Tuhan berjanji Ia akan membayar semua perbuatan baikmu. God never say if you don't give first fruit, He will curse you. Tuhan nggak pernah berkata jikalau engkau tidak membayar buah sulung, Dia akan mengutukmu. Psalms 41, reading from verse 1 to 3. Ayo sama-sama kita lihat Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 3. Blessed, happy, fortunate to be envied is he who considers the weak and the poor. The Lord will deliver him in a time of evil and trouble. The Lord will protect him and keep him alive. He shall be called blessed in the land, and you will not deliver him the will of his enemies. The Lord will sustain, refresh, and strengthen him on his bed of languishing. All his bed you, O Lord, will turn, change, and transform in his illness. Berbahagialah, diberkati, beruntung, dan dikagumi orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut yang diberkati di bumi ini. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu dia sakit di tempat tidurnya. Kau ya Tuhan merubah dan memulihkannya dari penyakitnya. So through this portion of scripture, what is God saying to us? Dari bagian dari firman ini, apa sih yang Tuhan katakan kepada kita? When you are considerate and caring towards the weak and the poor, sewaktu engkau memperhatikan orang yang lemah dan orang yang miskin, we will be protected. Engkau akan dilindungi. We will be kept alive and we will receive help from God in times of trouble. Engkau akan hidup dan engkau akan menerima pertolongan Tuhan sewaktu engkau dalam kesulitan. So when you care for the poor and when you give to the missions,
God is saying to you, I will deliver you. Jadi sewaktu engkau memperhatikan orang miskin, engkau memperdulikan ladang-ladang misi yang begitu miskin, Tuhan berkata, aku akan melepaskanmu pada saat masa kesesakanmu. The Lord is saying to you, you will be blessed, you will be happy, you will be fortunate, and you are to be envied. Tuhan sedang berkata kepadamu, jika engkau lakukan itu, engkau akan berbahagia, engkau akan diberkati, engkau akan beruntung, dan hidupmu adalah hidup yang dikagumi. Okay, my friends, at this point I want to pause and say something first. Nah, saya mau berhenti sejenak ya, saudara. I'm sharing with you the blessing when you care for the poor, okay? Saya sedang memberitakan berkat sewaktu engkau memperdulikan orang-orang miskin. Please don't be mistaken, ya. Tolong jangan diputar balikkan salah sangka ya. I'm not raising funds for missions. Aku bukan sedang meminta dana darimu. Okay? We are not asking for money, ya. Aku bukan sedang minta duit darimu ya. Just to Dengar make sure baik-baik. that you understand this. Ya biar kamu ngerti pasti yang satu ini. Because these blessings are amazing. Sebab berkat-berkat ini sangat luar biasa, engkau harus tahu. When you give to the poor, God say you will not be defeated or be put to shame. Di sini dikatakan sewaktu engkau memberi kepada yang miskin, engkau tidak akan dipermainkan musuhmu. God will not allow your enemies to have their way with you. Engkau tidak akan dikalahkan oleh musuhmu. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. So your enemies will never triumph over you. Jadi musuhmu tidak akan pernah menang atasmu. And the Lord says when you give to the poor, He will sustain you, He will refresh you, and He will strengthen you spiritually, physically, and even emotionally. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau peduli kepada orang-orang miskin, Dia akan menyegarkanmu, Dia akan menguatkanmu, dan Dia akan menopangmu. And yes, my friends, if you give to the poor, you care for them, God say, I will heal you from your illness. Iya, dengar baik-baik saudara, baca baik-baik saudara. Tuhan berkata, jikalau engkau memperdulikan orang-orang miskin dan orang-orang lemah, aku akan menyembuhkanmu dari penyakitmu. So please understand the correct context of the scriptures. Okay? Tolong ya, ngerti konteks firman Tuhan. By His stripes that He bore at the cross, we are healed from the sickness and the decay of sin, not illness. Oleh karena bilur-bilurnya engkau sembuh. Sembuh itu adalah sembuh dari kenajisan dosamu, bukan penyakitmu. But in this portion of scripture, it is talking about healing from sickness and illness. Tapi di bagian porsi firman ini jelas dikatakan Dia akan merubah dan memulihkanmu dari penyakitmu. Ini loh penyakit, yang itu bukan penyakit. So now you understand why when you are caring and always considerate towards the poor and the needy, the orphans and the widows, the Lord says, I will heal you. Makanya jikalau engkau melihat konteks firman ini dikatakan, jikalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau memperdulikan yatim piatu, Tuhan berkata, aku akan memulihkanmu dari penyakitmu. So don't declare and proclaim blindly Tolong anymore, okay? lagi, jangan sembarangan main deklarasikan tanpa pengertian firman Tuhan. So now we go to part 2. Ayo sama-sama kita lanjut bagian kedua ya. In 2 John chapter 1 verse 9 to 11 it says, anyone who runs on ahead and does not remain in the doctrine of Christ, that is, one who is not content with what he taught, does not have God. But the one who continues to remain in the teaching of Christ does have God. He has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, but diminishes or adds to the doctrine of Christ, do not receive or welcome him into your house, and do not give him a greeting or any encouragement. For the one who gives him a greeting, who encourages him or wishes him success, unwittingly participates in his evil deeds.
2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yang tidak puas menerima ajarannya, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seseorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran Kristus ini, tetapi menambah-nambah ataupun menguranginya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya ataupun menerimanya tanpa sadar, sudah ikut berpartisipasi dalam kejahatannya. So my friends, remember, we must keep ourselves uncontaminated by this world or by the teaching of man that is contrary to the truth in Scripture or the written laws of Yahweh. Ingat saudara-saudari, tadi dikatakan jagalah biar engkau sendiri tidak tercemar oleh dunia ini. Tercemar, apa sih tercemar? Tercemar dari pengajaran yang begitu jauh dari kebenaran dan aturan hukum Tuhan. So many Christians who participate in false teaching, meaning to say they like to go to different churches or even YouTube to listen to all these funny sermons. The Bible tells us, whoever that participate and partake in this false teaching, they will partake in the sins of their false teachers. As they embrace the corrupt teaching, they also inherit the curses and the judgment that will come upon the corrupt teachers who deliberately teach the scripture out of context for their personal gain. Ingat saudara, banyak sekali Kristen begini. Kalian jangan ikut-ikutan, oke? Ya, dengar YouTube sana sini, dengar sana, dengar sini, tidak pernah mau mendapatkan pengajaran yang baik dan benar. Ya, apa yang terjadi? Sewaktu mereka mengizinkan diri mereka sendiri ikut berpartisipasi atas pengajaran yang sesat, mereka sudah menerima hukuman, hakiman, dan bahkan kutukan yang sudah ada, ya, yang akan didatangin oleh diri mereka sendiri sesuai dengan firman Tuhan, ikut berpartisipasi dalam kejahatannya. If you don't believe, you can go back and read in your Bible 1 Corinthians chapter 3 verse 17, reading from the Amplified Version. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer, for the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Nanti saudara bisa baca sendiri di 1 Korintus pasal 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, jikalau barang siapa yang merusak bait Tuhan dengan mencemarkan dengan doktrin yang salah, Tuhan berkata, aku akan membinasakanmu, sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan adalah kamu. Okay, my friends, please don't get me wrong. I'm not criticizing what other people choose to believe, but I just only want to bring to your awareness. Tolong jangan salah sangka ya, saya tidak sedang mengkritik, itu pilihanmu, engkau mau percaya apa, tetapi aku cuma minta setidaknya ada satu kesadaran. I just want to caution all of you here at RGM because I know you are humble and you are willing to listen. Saya cuma mau semua yang ada di sini berjaga-jaga dan berhatilah, sebab aku juga tahu kalian merendahkan hati dan mau mendengar. So please, my dear brothers and sisters, do not embrace or participate in hyper grace teaching that deceive you by saying you don't need to repent and all future sins are already forgiven. Jadi tolong jangan ikut berpartisipasi terhadap pengajaran hyper grace yang selalu berkata nggak peduli deh apapun yang engkau lakukan, maupun dosa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan, nggak perlu berubah, Tuhan pasti mengampunimu. That is false teaching and you will have to answer for it. Itu nggak benar, itu sesat dan engkau harus mempertanggungjawabnya. Please also don't participate in teachings that tell you you will be raptured, you no need to give account, surely you will enter heaven. Tolong juga jangan percaya kalau orang berkata engkau langsung akan diangkat dan masuk surga, nggak perlu memberi tanggung jawab. There's no need to be holy. Nggak perlu hidup kudus. That is also wrong teaching. Itu juga sesat, hidup nggak perlu kudus. Because that is not in the Bible. Sebab itu tidak ada di Alkitab.
please also try to avoid word faith, or we call it hyper faith. Tolong juga itu ya, yang ini iman. Pokoknya iman aja, mau mobil ada mobil, mau rumah ada rumah, iman aja. Yeah, the teaching that teach many Christians to chase after the world. Yang ngajarin pokoknya ngejar terus dunia ini, kemakmuran, kesembuhan, ngejar terus. Yeah, to blindly declare and to proclaim wealth, healing. Yeah, by His stripes I'm healed. And more wealth, more blessing, that kind Secara of teaching. buta kejar terus dan memakai firman Tuhan, diputar balikkan, dingototin untuk kemauan diri sendiri. Pokoknya harus ada makmur, harus sembuh. Semua itu tolong jangan kejar yang seperti itu. Also, very important, we must not partake in the false teaching of Christian cults. Tolong juga jangan ikut-ikut ya, ini di zaman akhir ya, di zaman Eden ya, banyak sekali pengajaran palsu dan sesat. These are the people that proclaim they can raise the dead. Orang-orang yang ngaku-ngaku orang mati bisa bangkit lagi. Yeah, they will tell you to be filled with all kinds of funny spirit and have different animal manifestation like roaring like lion. Orang-orang yang akan memenuhimu dengan berbagai macam roh sehingga engkau bisa mengaum-ngaum kayak singa, kayak anjing, kayak kucing, mengaum-ngaum dan loncat-loncat. Then even roll around the floor and even climb up the wall. Bisa bahkan berguling-guling, meloncat-loncat, bahkan manjat ke dinding. Be very careful, my friends. Tolong berhati-hatilah saudara. Avoid the counterfeit prophetic spirits. Jangan lagi ikut-ikutan yang palsu. Avoid all those that like to practice ancient Roman religious tradition or Greek philosophy. Ya, jangan ikut-ikutan orang yang mempraktekkan ini tradisi agamawi, baik itu yang Yunani kuno ataupun yang Romawi. Things like, oh, because the body sin, the body go to hell, but the spirit go to heaven. That's Greek philosophy. Ada yang berkata seperti ini, ya tubuh ini kan berdosa, tapi rohku kan nggak berdosa. Jadi tubuh ini dibakar di neraka, rohku ke surga dong. Itu adalah prinsip filosofi Yunani, bukan kebenaran firman Tuhan. So my friends, please be very aware. If you agree or you consent or you participate in all their beliefs and practices, the Bible tells us we will be held accountable. Firman Tuhan sudah sangat jelas di sini dikatakan jika engkau memberi salam ataupun menerimanya tanpa sadar, engkau sudah ikut berpartisipasi dalam kejahatannya. So brothers and sisters, according to the laws and the commandments today that we learn, let us continue to care for the poor who are in distress and to effectively provide for their needs. Saudara-saudariku yang kekasih, sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan, ayo sama-sama kita terus memperdulikan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah di dalam kesesakan mereka. And even when people tell us it is not possible to be holy, we must continue to pursue biblical holiness according to the power of the Holy Spirit that is already given to us. Dan ingat saudara, biarpun sedunia berkata kepadamu, nggak mungkin lah, kamu mana mungkin bisa hidup kudus. Tetaplah engkau berjuang secara konsisten, belajar hidup kudus, lebih menyerupai Kristus sesuai dengan kuasa Roh Kudusnya. So care and love for the poor and do not contaminate yourself with false teaching. Jadi belajarlah memperhatikan, memperdulikan orang miskin, yatim piatu dan janda-janda, dan jangan izinkan dirimu sendiri tercemar oleh dunia ini. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your precious words tonight. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Thank you for teaching us and equipping us. Terima kasih Engkau sudah mempersiapkan setiap kami. Let us continue to grow in spiritual wisdom. Biar setiap kami bangkit dan bertumbuh mempunyai hikmat di dalam rohani kami. Let us continue to prosper according to your knowledge. Biar kami terus-menerus makmur di dalam pengenalan atas Engkau ya Tuhan. Father, we thank you for all the blessings that you prepared for us. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. As we continue to care and to love those
who are in need. Pada saat kami terus-menerus memperdulikan orang-orang lemah dan orang-orang yang berkebutuhan, As we commit to help them in their distress. pada saat kami komit mau memperdulikan, mau menolong mereka di dalam kesesakan mereka, As we give unto them dan sacrificially. pada saat kami mau berkorban untuk memberi kepada mereka, We know that you will bless us. kami tahu Engkau akan memberkati kami. We know that, Lord, we will prevail over our enemies. Kami tahu kami tidak akan dikalahkan oleh musuh kami. We know that according to your word, you will even heal us from sickness and illness. Kami tahu bahkan sesuai dengan firman-Mu, kami bahkan akan sembuh dari penyakit. But let us not do it for the blessings. Tapi tolong ajarilah kami biar kami melakukannya tanpa motif untuk mendapatkan berkat teach dari us Engkau. To do it for the love of Christ. Tapi ajarilah kami melakukan semua ini oleh karena kami sangat bersyukur dan mengasihi-Mu ya Tuhan. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. amin, amin.